নমস্কার বন্ধুরা, আমি সোম আর আপনারা দেখছেন আর্থবাউন্ড 54। নাসিকের এই দুর্গ হরিহর ফোর্ট এটি শুধু ট্রেক নয়, একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স। এখানে প্রতিটি পা খুব সাবধানে ফেলতে হয়, একটা ভুল মানেই সবকিছু শেষ। খাড়া 80 থেকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়, আর পাশে গভীর খাদ, আর সামনে বানরের দল বসে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ওরা দল বেঁধে আসে, সবার পকেট চেক করে, পকেটে ফোন, ক্যামেরা, এই তো আসছে। টাকা পয়সা যা থাকে চুরে চুরে ফেলে দেয়। আসলে ওরা খাবার খুঁজতে আসে, যদি খাবার না পায়, যা পায় সেগুলো ফেলে দেয় আর কি, খাদে। খুবই রিস্কি একটা, তার মধ্যে সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছিল, যদিও এরকম এক্সপিরিয়েন্স লাইফে ফার্স্ট টাইম সবারই। অবশেষে এই ভয়ঙ্কর সিঁড়ি পেরিয়ে কি করে আমরা হরিহর ফোর্টের চূড়ায় উঠবো, সেটা তোমরা লাস্ট অব্দি দেখতে থাকো, ভিডিওটি স্কিপ না করে। আশা করি ভালো লাগবে। তুমি যদি সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার লাভার হও, তাহলে হরিহর ফোর্ট অবশ্যই একবার ট্রাই করো। এটি তোমার লিস্টে অবশ্যই রাখো। ইতিহাস অনুযায়ী এই দুর্গটি যাদব রাজাদের সময়কালে তৈরি হয়েছিল। হরিহর ফোর্টের টপ থেকে চারিপাশের সব জায়গা একদম পরিষ্কার দেখা যায়, আর সেই সময় এখানে সৈন্যরা পাহারা দিত, শত্রুরা আসছে কিনা সবকিছু নজর রাখার জন্য। এটা ছিল পারফেক্ট ওয়াচ পয়েন্ট। অবশেষে অনেক বিপদ অতিক্রম করে আমরা টপে উঠে গেছিলাম। সিঁড়ি আছে কি খারাপ খারাপ সিঁড়ি? আবার খারাপ সিঁড়ি? যাই না। ওই তো টেন্ট লাইন হয়, টেন্ট লাইন হয়। এইটাই बोलो बोलो। পাহাড়ের একদম টপে উঠে আমরা ছোট্ট শিব ঠাকুরের মন্দির, তার পাশে হনুমান মন্দির, আর সামনে রয়েছে জলাশয়ের বিভিন্ন খোদাই, এগুলো দেখতে পেলাম। খুবই সুন্দর একটা দারুণ অনুভূতি হচ্ছিল।
पानी जमा होता है ना, बारिश में पूरा पानी जमा होता है। हाँ गर्मी के मौसम में कुछ नहीं रहता ना, पानी वानी था। হনুমানের কোনো প্রবলেম না হয় জল পান করতে, তো এখানে একটা কিলা টাইপের আছে। এই কক্ষটা কিলাগুলোর একটা গোলা বারুদ বিশেষত্ব যেটা রাখার দেখে জন্য বোঝা যাচ্ছে তোমাদের দেখাচ্ছি তখনকার সময় সেটা হলো এটি ইউজ করা হতো। रखने का এর ভেতরে রাজারা গোলা বারুদ রেখে দিত। देखो अभी इसका क्या है ना, मैं बताता हूँ ठीक है। अभी ये इसको हरिहर किला बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में नासिक में आता है, नासिक ज़िले में, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसके लिए बनाया गया था ताकि यहाँ से ना, यहाँ सब जगह की यहाँ पे निगरानी हो सके। ये किला बहुत ज़्यादा हाइट पे है, लगभग कुछ 1300 मीटर इसकी हाइट है, और आसपास यहाँ से 3 गढ़ किले दिखते हैं। आगे वाला भास्करगढ़ है, आगे वाला भास्करगढ़ यहाँ से दिखता है, बाकी यहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत भी दिखता है, और पीछे एक गढ़ किला एक और है वो दिखता है। अभी इसका अगर मैं अच्छे से डिटेल बताने जाऊँ, मुझे एक पंडित ने मेरे को इसकी हे आहे का नाही, काय म्हणते, त्र्यंबकेश्वर आहे का नाही, त्या साईडला ब्रह्मगिरी पर्वत आहे का नाही, तिथं महादेवाला श्राप मिळाला होता. तेव्हा महादेव तिथं एक पूर्ण दगड आहे मोठा, असा लांब जर तुम्ही बघितलं का नाही, तुम्हाला महादेवाचं नाक, महादेवाचं होठ, महादेवाचं कपाळ हे तुम्हाला समजा गोष्टी दिसणार तिथं. ती स्वतः महादेवाचं जटा समजा दिसणार. त्यानंतर ना ब्रह्मदेवाला श्राप मिळाला म्हणून ब्रह्मदेव वाढल्या साईडला त्याला ब्रह्मगिरी पर्वत म्हणते ती. त्यानंतर ना ब्रह्म विष्णू महेश, त्यानंतर ना ही हरी ही जे उभं आहे का नाही, ही साक्षात हरीचं रूप आहे. ही दगड म्हणजे কথিত साक्षात আছে हरी आहे. आणि এখানে हरीचं जे সামনে नाग आहे একটা का नाही, পাহাড় ছিল ही যেখানে बघा শেষনাগ समधी इथं खाली येऊन बसली, স্বয়ং দেখা देव দিয়েছিল। लोकांमधनं समधी पृथ्वी সেখানে लोकावर आली, শেষনাগের आणि একটা त्यानंतर ना মূর্তি नाग म्हणला मी এখনো कपाटी লক্ষ্য नागाराव, করা त्या যায়। मूर्ती समोर दिसते का नाही, তো ती ওই नाग आहे. পাহাড়টায় কেউ ही উঠতে खरी সাহস कहाणी পায় आहे, जी না, लोकांना माहित नाही, इथल्या এখনো माणसाला সেই माहित नाही. মূর্তিটা নাকি দেখতে পাওয়া যায় ওখানে। अशी ही जी कहाणी তো आहे. বন্ধুরা, এইরকমই আরো অ্যাডভেঞ্চার ব্লগ পেতে আর্থ বাউন্ডের পাশে অবশ্যই থাকুন। দেখা হচ্ছে পরের পর্বে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।